Hello mga ka-beauties. So as you can see, nag-makeup ko no. Now kay client makeupan. So daghan kay ko clients ngay cater every day. Mag-hair ko kanang mag-lashes ko, mag-lash lift ko, micro shading, mag-waxing, mag-eyelash lift, mag-brow lamination, mag-lip blush, baby glow, everything mura gihakot award na lang na nako. So cooking, how pud ko anang cooking, so bisan pagpakontisan po kanino diha gluto kaya kay na nako no baking, but ni stop mo tungod kay kanang di na pud makaya no. So I choose one which is becoming a beautician. So in profession, I am really a teacher. I've been teaching kung in total na ko ang ako pag-teach is mga almost mid 15 years ang ako pag-teach gid no. So nahunong kong teaching, it's because of the pandemic no, nga murag giboringan ko sa ako pagka-maestra kay ganahan ko katong actually nagid ay tao no nga kinesthetic learner no, kanang gitawag nga kanang active learner ba, so ganahan ko kanang maglihok ako mga kamot. So I'm good at those ba. So sa una kanang sa while nag-teach pa ko, lingaw kay ko sa mga bata, magsasayaw together, mag-sing and dance ana ba. So after that sa pandemic, so wala naman to, sumara ko na board, so that's why I decided to resign and pursue another career. And mao nang na fall down ko into a beautician. Nahimo ko hairdresser, nahimo ko all around beautician gid siya. So before I have my own beauty lounge, before I became a boss of my own beauty lounge, kanang ako nagikatunan tanan mga services no sa amo sa ako negosyo no, para kanang wala ko'y trabahante, at least kaya na ko mo replace. So dili rang the replacement, I do it day every day nga kanang gibuhat din nako siya nga kanang ako agi day siya kanang profession no sa pagkakaron. So ang ako ay kasulti lang sa tanan no, whatever you do, mamaligya man ka diha sa kilid, magluto makagsudan, magsuroy man ka sa badiha, or anything. You can be an engineer, you can be a boss, you can be a doctor, you can be anything guys, basta kanang inyuhan lang gid kanang katuna nang sa kabutang og inyo lang jud siya i-love. But what is most important there is that kanang love nimo imo gibuhat, it makes you inspires, it sparks you kaning mubangon ka every day. It's because you want to do it, it's because kanang love nimo ang imo ginabuhat every day, dili kay kanang kakapoy na ani, it's for the sake of money. So bisan pag unsa pa na ka simple sa inyo ginabuhat every day, whatever, bisan pag unsa pa na nga kutya ang buhaton sa mga tao nimo, what is most important is happy ka sa imong ginabuhat. Gibalance nimo ang imong family, gibalance nimo ang imong pagka-mother sa imong mga anak no. So ana ra gid ang pinakasekreto sa kinabuhi guys. So mamaligya ra man ta diha og lamas sa kilid-kilid or whatever no, as long as you are happy with what you are doing, because when you're happy with what you are doing, you become great and you become good sa imong profession nga imo gipili no. So ang importante is your children is balance siya, ang imo pagkamama sa imong mga anak is balance, ang imo pagka-wife is balance. Although busy me every day, but I'm so grateful nga ako mga anak is jud ka, grabe ka sincere o kapangabutan sa ilang mga studies no. So ako lang ika-advise to all the parents and to all my viewers, do what makes you happy, what makes you sparks, and what makes you inspires every day. So do it with love, with compassion, with happiness, and with inspiration to other people. Thank you so much guys. Please share this video. Thank you everyone.